जीवित पितांकर धन्यवाद हेउ मोर प्रिय भाई भौणी बापा माँ प्रत्येक मु पुणी थे मोर यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुच्ची परमेश्वर वाक्य शुणा निमंते आसतु आज आम मैंने आज वाक्य देखा परमेश्वर आज आम वाक्य माध्यम कौन कहवाक चाहूँगी तेणु समय को नष्ट न करी मो सहित परमेश्वर वाक्य खोलंतु प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 9 पद से एहा कहन्ति आम्भे तुम्भर क्लेश ओ दीनता जाणु आउ जो माने आपना मानंकु जिहुदी बोली कहन्ते मात्र प्रकृतरे जिहुदी नुहन्ते बरं शयतानर दल सेमानंकर निंदा मध्य आम्भे जाणु। मोर प्रिय माने एठारे जहा लेखा जाई अछि परमेश्वर स्मरण मंडली को कहउछंती आम्भे तुम्भर क्लेश ओ दीनता जाणु किंतु तुमे माने धनवान। एही विषय रे आमे माने पूर्व भाग गुडी करे शिक्षा करि सारी अछु। तो आज आमे माने देखिबा एठारे लेखा जाई अछि आउ जेउ माने आपना मानंकु जिहुदी बोली कहंती मात्र प्रकृत रे जिहुदी नुहंती बरं शैतान रो दल से मानक निंदा मध्य आमे माने जाणु। एहा जहा परमेश्वर स्मरण मंडली को कहउछंती एहा केउ मानक विषय रे कहउछंती प्रिय माने मने रखंतु परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट व्यवस्था अनुसार अन्य जाति मानक भितर आसी नाहांती बरं इस्राएल रो गोष्ठी द्वारा आसिले निजर लोक मानक मध्यरे आसिले जहाकु जिहुदी बोली कि कुहा जाए जहांकर विषय रे व्यवस्था रे लेखा जाय अछि मसीहा आसीबे एवं भविष्यत वक्ता माने मध्य कहिथिले मसीहा आसीबे पुणी जहन जहांकु आमे माने डुबक जहन कहूछु सेही डुबक जहनक द्वारा जिहुदी माने मन परिवर्तन बाप्तिस्म मध्य नेइछंती एवं नेले तापरे सेही डुबक जहन जिहुदी लोक मानंकु मसीहांक सहित परिचय मध्य कराइले सेही जिहुदी माने मिसी डुबक जहनकर बेक काटी देले पुणी जीशु ख्रीष्टंकु मध्य क्रूस उपरे चढ़ाइले आउ सेही जिहुदी निजकु जिहुदी बोली कि कहंती समागम तंबू परमेश्वर मोसांक द्वारा निर्माण करने आज्ञा देले ता सहित महाजाजक मानकु मध्य सेही परमेश्वर नियुक्त कले एवं व्यवस्था मध्य परमेश्वर ही देले सेही जीशु ख्रीष्ट परमेश्वर को केउ माने धरिले केउ माने दंड देले एवं केउ माने क्रूस रे चढ़ाइले सेही जिहुदी लोक माने ही सेही जिहुदी लोक माने जो माने कि निजकु जिहुदी बोली कि कहउछंती किंतु प्रकृत रे जिहुदी नुहंती एमिति काहीकि हेला एमिति कारण से माने केवल ऊपरे ऊपरे जिहुदी थिले से माने भितरे केमिति थिले पढ़ंतु मो सहित रोमियो 2 पर्वर 29 पद किंतु अंतर रे जे जिहुदी से जिहुदी पुणी आक्षरिक भावरे नुहे मात्र आत्मिक भावरे हृदयर जे सुन्नत ताहा प्रकृत सुन्नत एपरि लोक मनुष्य मानंक ठारु प्रशंसा प्राप्त हुए नहीं किंतु ईश्वरंक ठारु प्राप्त हुए। देखिले तो एही वाक्य अनुसार से माने नथिले मोर प्रिय माने केवल नाम को मात्र जिहुदी थिले ठीक सेही परि आज आम मानक मंडली रे मध्य निजकु धार्मिक एवं बड़ विश्वासी कहिबा लोक माने मध्य पसी अछंती किंतु प्रकृत रे से माने ना धार्मिक ना विश्वासी केवल नामधारी तांकर चाली चलन कथाबार्ता जीवन शैली देखिले जना पड़ुछि जे से माने प्रकृत रे विश्वासी नुहंती केवल नामधारी अटंती। एठारे परमेश्वर स्मरण मंडली को कहउछंती जेउ माने आपना मानकु जिहुदी बोली कि कहंती मात्र प्रकृत रे जिहुदी नुहंती एही लोक माने एते मात्रा रे प्रभुंकर विरोधी करूथिले जे कहिले कथा न सरे काहा को दया करू नथिले जेमिति आमे माने रोमियो 2:29 रे देखिलु किंतु अंतर रे जे जिहुदी से जिहुदी पुणी आक्षरिक भावरे नुहे मात्र आत्मिक भावरे हृदयर जे सुन्नत ताहा प्रकृत सुन्नत एपरि लोक मनुष्य मानंक ठारु प्रशंसा प्राप्त हुए नहीं किंतु ईश्वरंक ठारु प्राप्त हुए। ए माने केवल देखानिया जिहुदी थिले व्यवस्था भी पालन करुथिले ताहा भी नाम को मात्र किंतु प्रकृत रे से मानकर संपर्क परमेश्वर सहित कौन सी प्रकार उत्तम नथिला।
तो सही समय रे एही परिका लोक माने मंडली गुडी करे षडयंत्र करी विश्वासी मानक उपरे निर्यातना करुथिले। तो एही विषय को नहीं कि परमेश्वर आजी आम मानक कौन शिक्षा देउछंती कहि परिबे? आजी मंडली रो शत्रु किए? किए अन्य केही नुहे मोर प्रिय माने, सेही शत्रु निजर लोक ही निज मंडली रे ही छद्म भेष धरी जीशु ख्रीष्ट को मानुछंती। जदि सही लोक मानकु आपण माने बाहर देखिबे बा बाह्यक रूप रे देखिबे तेबे किछि भी आपण माने जानि परिबे नहीं कि चिन्हि परिबे नहीं। से मानक पाखरे बाइबल भी थिबो, से माने प्रार्थना भी करुथिबे, वाक्य भी पढुथिबे, वाक्य भी शुणुथिबे, दान देउथिबे, दशमांश भी देउथिबे, आराधना रे स्वर्गदूत मानक परिका प्रार्थना मध्य करुथिबे, अन्य मानकु देखिले प्रेज द लॉर्ड भी कहूथिबे। बाहर देखिले आपण मानकु लागिबो जे ए माने बड़ विश्वासी एवं धार्मिक व्यक्ति, किंतु न थांती मने रखंतु जेमिति एठारे प्रभु कहउछंती आउ जेउ माने आपण मानकु जिहुदी बोली कहंती मात्र प्रकृत रे जिहुदी नुहंती बरं शैतान रो दल। ठीक सेही परी आज अनेक मंडली गुडी करे निजकु धार्मिक व्यक्ति बोली कहिबा लोक माने मेंढा भेषरे हंसृक जंतु हेई अछंती, जेउ माने निजकु कहउछंती ख्रीष्टंकर नाम भी जीशु ख्रीष्टंकर नियंती। आराधना करिबा समय रे जदि सेमानकु आपण माने देखिबे तो लागिबो जे से माने स्वर्गदूत, किंतु एही परिका लोक मानकु परमेश्वरंकर आत्मा कोन कहूची ए माने प्रकृत नुहंती बरं शैतान रो दल। मोर प्रिय माने आज निजे निजकु टिके परीक्षा करिकि देखंतु आमे केते वर्ष हेलानी प्रभुंक पछरे चालिचु बाहरिचु एवं निजकु विश्वासी बोली कि मध्य कहूचु। तो प्रभु आपण मानकु एवं मते कोन कहउछंती? प्रकृत रे मु हृदयर सहित प्रभुंकु प्रेम करूछि तो ना केवल नामकु मात्र प्रभु प्रभु बोली कि कहूछि देखानिया करूछि बा अभिनय करूछि। मने रखंतु एही अभिनय आपण मानकु दिने नरक को टाणी नब। कारण बाहर तो आपण माने कहउछंती एवं देखा जाउछि मध्य आपण मानकर संपूर्ण परमेश्वरंकर ही, किंतु प्रकृत रे हृदयर सहित आपण माने परमेश्वरंकु प्रेम करि नथांती जेमिति रोमियो 2:29 रे लिखा जाइछि। किंतु अंतर रे जे जिहुदी से जिहुदी पुणी आक्षरिक भावरे नुहे मात्र आत्मिक भावरे हृदयर जे सुन्नत ताहा प्रकृत सुन्नत। एपरि लोक मनुष्य मानक ठारु प्रशंसा प्राप्त हुए नहीं, किंतु ईश्वरंक ठारु प्राप्त हुए। मोर प्रिय माने परमेश्वर आज आम मानकु कहउछंती आज जेउ माने परमेश्वरंक पछरे बाहरी छंती चालुछंती नामकु मात्र सेही लोक मानकु चेतावनी। नामकु मात्र प्रभु प्रभु कहिबा लोक माने सुधुरी जांतु, कारण प्रभु आपण मानकु शैतान रो दल कहिबा पूर्वरु आपण माने सुधुरी जांतु। पुणी आसंतु आमे माने तळकु देखिबा सेही प्रकाशित वाक्य 2 पर्वर 10 पद। तुम्भे जेउ सब दुख भोग करिबाकु जाउअछ सेही सबकु भय करो नाही। देख तुम्भ मानक परीक्षा निमंते शयतान तुम्भ मानक मध्यरु काहारी काहारी को कारागार रे निक्षेप करिबो। देखंतु जेउ सब दुख भोग करिबाकु जाउअछ सेही सबकु भय कर नाही। देख तुम मानक परीक्षा निमंते शैतान तुम मानक मध्यरु काहारी काहारी को कारागार रे निक्षेप करिबो। मोर प्रिय माने परमेश्वर जानी छंती काहाकु की परि जगत रे रखिबे बोली। आम मानक निमंते अनेक ताड़ना गुडी को आसु अछि, काहे कि प्रभु एही सब आम मानक जीवन रे आसीबाकु अनुमति देउछंती ताकि आमे माने परीक्षा सिद्ध हेई जाऊ। टिकिए गभीर भाव रे चिंता करंतु मोर प्रिय माने आपण माने जहां को विश्वास करूछंती, जहां को एते दिन हेलानी एते वर्ष हेलानी पछरे जहां को पछरे आपण माने बाहरी छंती सेही सर्वज्ञानी परमेश्वरंकु कोन जणा नाही कि आपण मानकर विश्वास केते? तेबे सेही परमेश्वर काहे कि आपण मानकु परीक्षा भीतर को टाणी आनुछंती। मोर प्रिय माने से सर्वज्ञानी परमेश्वर टंती समस्त विषय समस्त किछि से जानी छंती आम विषय रे।
किंतु एही दुनियार लोक माने आपण मानकर विश्वास को देखी नाहांती किंबा जानी नाहांती। सेइथिपई दुनियार लोक माने जेपरि आपण मानकर विश्वास को देखिबे एवं जानी परिबे, सेइथि लागी परमेश्वर आम मानकु एही परिका क्लेश भीतर को टाणी आनी परीक्षा करंती। परमेश्वर आम मानकु कहउछंती मु तुमरो विश्वास को जानिछि, सेइथिपई एही सब तुम मानकर जीवन रे दुख निंदा ताड़ना समस्त प्रकारर क्लेश आसीबाकू अनुमति देउछि। सेइथिपई भय कर नाही। तेणु आजी मोर प्रिय माने अनेक प्रकारर निंदा ताड़ना क्लेश सब आम आखापाखी रे चलीछि। आज आपण मानकु प्रभुंकर आत्मा कहूछि भय कर नाही, कारण परमेश्वरंकर बिना अनुमति रे आम मानक भितरे आम मानक पाखकु आम मानक जीवन रे किछि भी आसीबो नाही। यदि परमेश्वर ताहा आम मानक जीवन रे आसीबाकू अनुमति देउछंती तो तेबे ताहा पछरे किछि ना किछि योजना परमेश्वरंकर आम पछरे अछि। तो आम मानकर विश्वास को परीक्षा करिवार अर्थ जेउ माने परमेश्वरंकर लोक मानकु क्लेश देउछंती ताड़ना देउछंती किंबा जीवन रे हत्या मध्य करूछंती, सेही विरोधी माने प्रभुंकर लोक मानकर विश्वास को जीवन रो शेष पर्यंत जेउ उत्साहर सहित विश्वास को धरी रखिछंती ताहा देखिबार अछि। किए जो माने ताड़ना करूछंती से माने देखिबार अछि। आपण माने जानिछंती एही परि अनेक प्रभुंकर लोक मानकु क्लेश देबा लोक माने क्लेश पाइबार लोक मानकर जीवन को देखी वो तांकर विश्वास को देखी से माने निजर जीवन को यीशु ख्रीष्ट को समर्पण करि देइछंती। एठारे स्मुरनार मंडली को परमेश्वर काहे कि एते अंधकारमय दुख ताड़ना रे क्लेश देई गति कराउछंती ताकि दुनिया देखिबार अछि। ताहा कोन विश्वास को देखिबार अछि, ताहा हेउछि विश्वासी मानकर बा सेई स्मुरना मंडली रो विश्वासी मानकर परमेश्वर प्रति केते प्रेम अछि, केते विश्वास रहिछि, केते भरोसा रहिछि, वो केते घनिष्ठ संपर्क अछि। एहा दुनिया देखिबार अछि बोली तांकु सेही गति नै कि चालुछंती। ठीक सेही परी मोर प्रिय माने आज आम मानकर जीवन रे मध्य परमेश्वर क्लेश को आसीबाकू अनुमति देउछंती। सेइथिपई भय करिवार किछि आवश्यक नाही, कारण सेही क्लेश द्वारा बा क्लेश पछरे आम पई किछि ना किछि परमेश्वरंकर योजना अछि। ताहा भी केवल प्रभु को पई क्लेश, निजर भूल करिथिबा पई क्लेश नुहे। मने जदि प्रभु को पई क्लेश पाउछंती तो तेबे भय करिवार आवश्यक नाही, कारण अनेक लोक माने आपण मानक जीवन को देखी आपण मानकर विश्वास को देखी परमेश्वरंकर महिमा करिवार अछि। परमेश्वर चाहिए आपण मानकर जीवन रे जेते कष्ट अछि, जेते भी क्लेश निंदा ताड़ना रहिछि अति सहजरे दूरेई देई पारिबे, किंतु परमेश्वर ताहा दूरेई न देई सेही कष्ट द्वारा आपण मानकु आगकु नेउछंती। ते निंदा हेउ ताड़ना हेउ अभाव हेउ अनाटन हेउ मृत्यु बा क्लेश हेउ जेते बड़ समस्या हेले भी प्रभु सेही सबु द्वारा काहे कि आम मानकु नेउछंती, काहे कि ना सेही सबु द्वारा अन्य लोक माने आम मानकर विश्वासर धैर्य को देखि कहिबार अछि जे एही लोक माने जहा विश्वास करूछंती, जेउ विश्वास पई निजर जीवन को भी देबाकू पछौ नाहंती, हसी हसी जीवन को बलिदान देउछंती ना कि कांदी कांदी। एहार अर्थ ए मानकर विश्वास रे बा एही विश्वास रे किछि सत्य अछि। जेते जहा क्लेश देले भी ए माने केबे भी भय रे हायो हायो कहू नाहंती किंबा हायो हायो कहि कि पछकु फेरु नाहंती। तेणु मते भी यही सत्य को दरकार, यही क्लेश देबा लोक माने ही मते भी यही सत्य को दरकार बोली सही क्लेश देबार लोक माने भी परमेश्वर को महिमा करिबा दरकार। और प्रिय माने अनेक लोक माने जेउ माने कि प्रभुंकर लोक मान को ताड़ना देउथिले ते माने तांकर जीवन को प्रभु को देई सारी छंती,
ପୁଣି ଆଗକୁ ବି ଦେବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା 10 ଦିନର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝାଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏହି 10 ଦିନ ମାନେ 10 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋହନକୁ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏହି 10 ଜଣ, 10 ଦିନ ବା 10 ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କଣ? 10 ଜଣ କିଏ କିଏ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଦେଇ, କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ହେଇ। ସେଇ 10 ଜଣ କିଏ? ଯାହା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ। ପ୍ରଥମରେ ସମ୍ରାଟ ନୀର AD 63 ରୁ 68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ AD 95 ରୁ AD 96 ସମ୍ରାଟ ଡୋମେସିଆନ ଆସିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ AD 104 ରୁ AD 117 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଟାର୍ଜନ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥରେ ସମ୍ରାଟ ପିୟୁଷ AD 138 ରୁ 171 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ। ଭୟଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି AD 171 ରୁ AD 180 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅର୍ଲିୟସ୍ ଆସିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି AD 192 ରୁ AD 111 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସେବ୍ରସ୍ ଆସିଲେ, ସେ ବି ତାଡ଼ନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି AD 235 ରୁ AD 237 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମେକ୍ସିମସ୍ ଆସିଲେ। ତାପରେ AD 249 ରୁ AD 253 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକ୍ସିୟସ୍ ବୋଲି ସମ୍ରାଟ ଆସିଲେ। କଣ? ଡିକ୍ସିୟସ୍। ପୁଣି AD 253 ରୁ AD 260 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଭ୍ୟାଲେରିଆନ, ସମ୍ରାଟ ଭ୍ୟାଲେରିଆନ। ସେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଡାଇକ୍ଲେସିଆନ, ସମ୍ରାଟ ଡାଇକ୍ଲେସିଆନ AD 303 ରୁ AD 313 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ମିଳିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ। ଏହି 10 ଦିନର କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋହନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଘଟିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏହି ସବୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋହନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପରେ ହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଭିଡିଓକୁ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗ 23 ଏବଂ ଭାଗ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ତଳକୁ ପଢିବା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତୁମର ସବୁ ଭଲ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସବୁ କିଛି ହବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଭଲରେ ବାଇବେଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାର୍କ 8:34 ପଢ। ତତ୍ପରେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ସମୂହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବହୁତ ସହଜ। ଏଇଟା ଅଧା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ଉଠାଇ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହିଁ ପୁରା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି,
ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରୁଥିବେ। କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କଣ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ପଛରେ ବାହାରିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଥିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ତୃଷିତ, କେତେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲେ। ଆଜି କଣ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି କି? ନା ଟିକେ ତାଡ଼ନା, ଅଭାବ, କ୍ଲେଶ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ। ସେଇଟା କେବଳ ସ୍ମୁର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଆଖିରୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ସାବଧାନ। ଆଉ ସେହି କ୍ଲେଶରେ ଆମେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ବି ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଇକି। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ରହିଛି। ସବୁ ବିଷୟକୁ, ଯାହା ଯାହା କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଯେତେ ଯାହା ଆସିଲେ ବି ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି କ୍ଲେଶ ପଛରେ ମୋର ତମ ପାଇଁ କରୁଥିବା ବଡ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ପୁଣି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହେଇଛି ସେଇଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ତୁମେ ଦୟା କର। କୃପାବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ତୁମେ କଥା କୁହ। ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଶିଖିଲୁ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବ। ପିତା କୃପା କର ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାର ପାଇଥିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି। ଆମେନ୍।